Recording? Paalab? Ikaw ka lang, boss. Ikaw ka lang. Okay. I-check ko kayo ng muna. Okay. Kaya lang, boss. Makukuha ka ba si? Oops. Sanay Sanay naka-slouch. na naka-slouch niya. Kasi kaya nga eh. Tapos, dito eh. Nanato. Nagsasakit ba ti sibot mo? Walang ko ah. Mabannog. No, over fatigue kasi. Sakit no. Tapos, ado ti kanayan na kanan. Nagmalmalam nga damo awit. Diyan lang nagsakit. Kinabigatan no katulad yan. Kinabigatan, di kasakitan. Ay, kinabigatan, di kasakitan. Di pag-ring. Dapat ada stretching mo. Lalo nung buong aldaw nga din ng boss. Yung problema no kasi kinabisi. Ano bago ka matulog, boss? Dati stretching mo bago ka matulog. Tapos nung stay DJ stiffness. Di ba nag-workout ka? Okay. Bale, sorwal na kita. Okay. Sabagay, for the past week, 2 weeks na, di ba? Na nag-exercise ako sa gabi bago matulog. Kumbaga pinapagod ko yung, diyan makatulog kami eh. Pinapagod ko yung sarili ko tapno dungsanak. Kasi noan alas 12 na tumatulog. Alauna kasi. Siyempre, usapan mo tayo ring man masapan, puyat ton. Medyo lesam lang ba si one side nga pa nagpurog? Usually, paalab. Paalam. Left. Alright. Sakit ka tayo? Sakto lang. Okay. Sakto lang. Sige, paalam ko. Left side mo. No? Kuamin. Right side dominant na. Ngayon na hyper extended ni di right ko di malagi po no kanon sa nabayagan. So nag-switch ti nagbalin nga left dependent na nagbaliktad. Tatanggo nagpig sa ti left con kasi di right con. Yeah. Kasi gapo dyan nangyari. Tapos, naduma, gura, ipakita. Naduma, no, agmas nga adnak. Digito man ko, slag, agali. Di dati right side. So, ano kasi di time nga, ikasi ko lang, agsubli. Sila ko mga ada ko mga sila para bang hindi komportable no kasi ko aglitok okay manen so nga mas favorable lata kanyak ti left dati di yung pinaka-injury na datoy napisang di ko kay datoy sumbanger nag-bleed so sinaksyon day di na-spirit da diyan mo naman no sisi nga darating naaladay din Kano rin boss? Hindi pa tayo nun Ano ba yagin? sa bali pa isawak hindi medyo na bayagan. Kasi 10 years may kinibakutin. Maybe 15 years ago.
Siguro. Relax din yung muscles. Every night namin, push up, sit up, papapig sa upper body. Kasi dati, ibabay-back pa lang, awan tipig sa upper body, panay legs. Puro lower. Tapos lower. Marigatan ng upper sa tatad, di papapig sa upper body. Upper body. Push up, sit up, leg raise, jumping jack. Four. Lalo no kado ti makaramid, nagsakit yung likod. Siyempre, normal lang. Nabanog yung muscles, yung strain. Relax ka. Boss. Bramos, igangis ka jagong. Warm mo ngayon. Again. Inhale. Exhale. Relax, relax. Inhale. Exhale. Relax. Inhale. Exhale. Relax. Inhale. Exhale. Exhale. Sakit, boss. Hindi lang na kasi nga nalalamis. Nasakit. Amo niya nasakit ng yes. Side ka. Sumangkat ko yan. Forward.
Straight. And then. Basta. Saan po? Relax na. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Yan. Oh. Dati. Masakit. Dati part na natin. Lalo nung pakaro ko, no, makasjeyo o makasjeyo ko, nasakit yun. Dap lang eh. Sige po. Stop. Kaya nabayagin, nasurok. Siguro nasurok nga ko rin. 15 years Physical yan. Ano? Hamit. Agalis-alis na to eh. Stop. Yeah. Sige. Sige ba ito? Ako gusto karti ko. May support. Dani support ko ED. Dumamay ko nung pa nag-jogging. Malipata mo at biglaan latan. I think no. Baka masapol ko isubli. So nung once kami nag-alis, sinikap mo, ay doon mapanggibangit. So, When? So, ito, subli, yinikap, biro ko. Beba namin mo yung nikap ko. Ay, hindi support. inhale. Stop. Inhale. Exhale. Oh. Straight now. Straight now, flat. Okay. Kapag problema na ti left at ti right leg ko, mas if I favor ko lahat ti left. So, no, agtaderak on a single leg on the left foot, stable. Pag G-right, No right, sila matwang. So, mawanan ti pwersa. hamit, sila out of balance. So, titan chak, nakapsot na right leg ko. Kasi DJ, manipod di DJ nangyari kanyang mga disgrasya. Basketball. Nalak ti basketball. Basketball. Hmm. Manipod di Giant. Yeah, ganat ta. Sila ko ang butak pa lang mag-exert ti effort into right ganat ta. Kasi di pain di nga naging napadpadasakit di kay grabe. Tapos dahil daw ang aksidente, nagbiyayak pala Manila kasi emergency nga pang ko ginoyod nga lugang ko eh. Sakit. Hamit. Can the other day, nagmas nga adak, slag pipikal na to right? Right. Nung taderak. No ano nakamas. Na nakamasngad. Ori pagbi lang eh. Ori no 1 minute lang no kan agpipikal to ti right kon. Okay. So, So
Mabalik damag. Yes. What are the benefits di agditok nga tultulang ko mo? Ma-release G tension. Okay. Once nga na-release tong G tension, mumayat tong tirik mo. Yes. Endorphin. Gas nga min eh. Ag-release the endorphins. Ma-release G gas yan ti dis. Okay. Doon na yung ti joints. J to mga pumintas ti Ma-relieve okay. maging okay tong Stress. Okay. cut G tension. Okay. Kung ni Doktor Aniceto, Opo. kung nanay dikit yan nangyari kanya hyperextended ni. Nagpalikod. Wen. Tapos napisang di ko. Natoy. Tinapisang. Both. Tapos pakas jay. Di hyperextended na parait. Paray. Yeah. So nga kumbaga nag-buckle daw to eh. Okay, dati unag tapos daw to eh nag-stretch. So di nga so nga kung ni doc hindi kat medyo mabayag data ako na gimbag. Tapos ore no nagimbag imimbag ton ko na dahil tulat ta ko. Na trauma. So di ay iwas sa nangrugi din na nag-basketballan tapos jogging bike talaga kasi di bike di ba less impact. Di taray nga ka gimpak yung tenis eh. Yes. Lately, hindi ako makabiken kasi sobrang busy. Sakit din, boss. Yun, hindi ay. Ang matagbutan tinibas, boss. Pahi. Tas di... Ito yung dalang malit ng basit na kuryente. Okay. Basit na ground. Da. Acupuncture ito? Okay. Da. Da. Basit lang. Okay. I-trigger na nerves. Okay. Pwede, boss. Awan. Yan. Awan. Yun. Binagsan na basit. Last one. Oh. Isa. Di ba acupuncture is an ancient Chinese? Yes po, China. Tapos ano pala, sumasay ko muna. Yung? Sumasay ko muna. Pulo. Every time? Hindi, sana yun. Sa cholesterol yun, Ben. Hindi, sabi Ay, datang tumarang nga agas mo. At atorvastatin. Pala cholesterol. sabihin ko daw. Cholesterol yun. Less ka pa iti ko ha. Iti yung cellphone mo na kayo dabos. Na nga sa cellphone ko nakita. Kanya ko sa nakita na akong batak cellphone ko. Kasi being a content creator, kinanagmalmalam ng cellphone.
Nag-cellphone na, nag-edit na, ko nakatugaw na. Ana nga, nakid na nga, edit niya. Kasi, binaliwa yung pattern ti upload ko na dati day upload na from sunrise to sunset dati. Tatan baliktad. Napipintas ti views ti 7 p.m. to 10 p.m. Kasi sorry ti awan ti kukunti taon no ang cellphone. Prime time ko maka so di prime time di tawag na. So So 7 to 9 ka dapat upload. dapat tapos gram ka tayo video style daw. Dapat nag-upload ka ba lang di morning, lunch, and evening. Tapos, ang piliam DJ la Highlight. pinaka-highlight mo nga video. So, di post mo di rabi. After 7. No, ma-edit mo tal daw. Siyempre, you're expecting nga daramid ang tirabi. I-post mo, i-upload mo ng scheduled post for 7 p.m. Di baba na una di. I-upload mo description, tapos mapakadya baba na una di schedule for later. Tapos, usually di mabubuyak ka astoy, acupuncture and Cairo. YouTube, bro. Yes, sir. Tama yung ginawa mo, yun, YouTube yan. YouTube profile yan. Pag Facebook kasi patayo. Pag YouTube, yan. Tapos, no kaya mo ti agramid ti content for YouTube. Informative, like, sila kung magsusuro ka. Kasi, digay usually patok, yeah, sa YouTube. Ti Facebook, digay patok ti Facebook, digay pakatawa. Walang katuturan. Pero no kaya mo talaga ti medyo adda baliktaya na nga sweldo, monetization, YouTube. Kasi Facebook. Bagsik lang. Kumit kita kami lang ti Facebook, kanya mga content creators. Brand endorsement. Monthly the sweldo midjay, mga consistent. Kumbaga i-vlog mo lang di product. Tapos di Shopee, nung pansinam di po post ko tag da Shopee link na. Commission nagayay ti Shopee. Kasi tanong da sweldo mi ti Meta, and the commission ti Shopee. Duwa. Yes. Tapos the free samples from Shopee. Free samples. Tapos nung da agpa-vlog na business establishment. Pero Yeah. DJ views mo ko lang, basit lang. Diba? Depende. Depende sa... 1 million views dos mo na diba? ED, 5 years ago, 1 million views, 30K. ED. 5 years, 6 years ago. Damok tag million views. 6 years ago. Tatay million views. 1,600 pesos. Takot sa pa dyan ti YouTube. Bro, YouTube is times 3. Kaya nga binuhay ko ulit yung YouTube ko eh. YouTube, no long form nga video kasta, paid da. Ngam no, di YouTube Shorts patadder. Kasi ngam YouTube Shorts, 60 seconds lang, 1 minute. Usually 1 minute. Minimum na rate, mga 5 seconds, 10 seconds. Tanong ma-monetize? 10. 10. Talaga kaya mo, medyo paldo. YouTube talaga. Pero, nagligat. Agala ti subs kan subscribers kan views. Sarikat.
Bro, depende DJ Kwam. Depende DJ Content. content. You need to make it interesting. Kasi aramid mga, masabol aramid mga kakaiba. Like yung mga, tapos edit, kailangan sa YouTube, medyo informative nga edited. Di okay, YouTube. Kasi kanya aggaram ta tutorial ko ti pinagbutor diyan ang ato ti views na. Sa YouTube. Yes, kasi usually bro, kadwa natan nga they need to learn about some things YouTube University kaya nga YouTube University. Bago kanyak no i-research ko regarding something YouTube or Google. Hindi, Gemini na ngayon. Pag kailangan mong paggawa ng AI, mag-research ka, Gemini, the best. Nung bumaon ka, tika mo kuskit ko. Hangga di diretso. Okay. Sumawa ka pa. No, tibig-bigan. Okay. Bumaon ka, hangga diretso. Dapat sumawa ka pa iti side sa bumaon. Nabuhang bango na kastoy. Sijay. Dapat, ag-side ka pa yung muna. Oh. Side, bumaon isa ka. Saka bumaon. Light Lang. Hangga di Sige. super sabi. Tingnan mo ako, di ba kanina sabay tayo bumangon. Nag-side muna ako bago bumangon. Okay. Sa'yo kasi pag ganun ako dati. Yung natanda ko sila na yung mga... Atras pa. Stop. Ito sana yung yung papagawa ko dun sa... Kaya nahanap ko yung nasa Santa Cruz. Amom di Santa Cruz? Ni niya pinag... Wen, go. Piliado. Piliado. Go. Hinahanap namin nung napunta kami. Ako hindi may mabiro ka kami yung clinic na kasi kanahin kami Santa Cruz. Tadi yung aesthetic mi, taga Santa Cruz. Yung pagpapa-facial mi. Yung sponsor ko ti facial. Di gayam. Tatan nga tiyempon. Kumbaga ex-deal. Usually dapat kasi medyo dakli page ko ngam. Siyempre dami kaya doma kami. Di ma-afford. So nga ex-deal lahat. Palit food, palit content, tapos services, palit content. Sila ito yung braces ko. Ex-deal. Braces, palit. Vlog. Every time mapana dyan. Agpa-adjust. Vlog mo. Usually, kasi ampay, pictures and palatan. Pictures lahat may post in the page. Tapos, itag ko yung page dyan, dagdamag. Kasi very effective na talaga eh. No i-post ko, talagang umado ti aging choir. So, pagkabit mo dyan ang tayo. May sakit. Lock. Relax lang. Relax lang. Dami nun. Ag-comment ka, i-post ko to, ikitam to, ag-comment kan to. Sige. Lalo lagi agdamag. Naglalagay agdamag, siyan to sa mong batid. Sige po. Boss, dito. Palab. Paan, data. Usually, temin Facebook, depende amin eh. Ti YouTube kami ka, mga kodi algorithm na, pangnamde, Matumpungan. mga matumpungan na,
Di, may turong. Mm. Ay, other term na may turong. May align. An, May- Pero tawa lagi pag manipulate. Oo. Ti Facebook kami medyo manipulate no through sharing, through comments. Comment mo pag share naman. Di agi share ti kaktikas di man. So manipulate, mabaling manipulate di algorithm na YouTube. Amo manipulate di algorithm na. So narigat agkaroon ti views. Yan lang talaga. You need to post digi interesting or kakaiba. YouTube. Ano mapansin? Baba ka pa mas. Dat, Sige pa. Sige pa. dato yung mabanugak ti biyahe. Parang sakit. Iwasan mo, di ba, nag-drive ka, lalo nung hindi naka-recline. Dapat nakatadan. Diretso dapat. Usually, nakadiretso mo angas lagi do mga nag-drive da ka naka-recline, no? Hanang at is kasi siya kami ti driving kwak kumbaga aggressive na so nga nakatadder. Angas lagi do mga laid back. Parehas dapat. Diretso. Aggressive. Basta. Relax lang mo. The brand ata ag-decompress sa the whole spine to brand. Relax ka lang. Okay. Relax lang. Relax. Okay, inhale. Exhale. Then relax lang. Relax lang. Relax. Relax. Oh my God. Exhale. Okay. Gano'n siya pa ba di May nababa? So first time, I think, yeah. First time. First time ko tayo Cairo. Relax lang po. Other side, relax lang. Tapos di agdumati ko eh. Da sarili nga music ti YouTube. Mabali mo nga sa rin. Alam mo sarili ti Facebook, mabali mo nga sa rin. Kasi no di Facebook, usarin ti YouTube makapiright. No mo di YouTube, usarin ti Facebook makapiright. Pagkalaban na ron eh. Different platforms na. Actually, may bagong update si Facebook na dati no agi-upload ka agi-post ka ti link ti YouTube ore man nga link. Mabalin. Tataba din. Duwa lang nga link ti mabalin per day. Per day pa eh. Yeah, limitaran dan ni YouTube kasi sila mga niya. I-Facebook ko sino yun? Sabutin mo na lang. Data masapol na. Ura. Ikaw man. Relax lang, boss. Speaker. Kalbo. Boss, ito yung number ni nung Eric na utol. Da. Yan mo boss. Kaya. Kaya kasama ko, check ko. Guri ka tawagan nak ti messenger na pakita kanyam. Wala boss. Tatan. Dati, asyak ti tumawagan. Oo boss. Tawagan mo. Messenger. Iyan no. Okay. Napapakaila din siya, no? Kailangan niya. Actually, PT yung kailangan niya. Mabalin ba kanyang bro? Nakuha amin. Na-disgrasya so na. DJ natukol na to eh. Natukol mo dito lang ito eh. Tataksta. Tapos,
Datoy left. Kalbo. Kalbo. Masapol mo atoy ne, datoy PT. PT. Cairo. Cairo. Mas Cairo. Cairo nga. Chiropractor. Cairo di paglito ko na di magbagik. Na? Paglito ko na di tultulang ko. Pagsimpang na di tultulang ko. Masapol mo atoy. Yung ba yung buton, click. Gago. Masapol mo atoy gago. PT. Masapol mo PT, Brad. Tinatag mo na, boss? Datanem. Sunan eh. Ay. Danak to balay dakirat. Ay, sarap mo, boss. Masapol mo ti kastoy tanog simpate ma'am gago. Tol. May katanta ko ng atawan. Ne datang Awan nakapila. Wala na, boss. awan nakapila ibo Kasi sa. kanina may mga nakapila. Walang pila ngayon. Siya lang. Kanina meron. Hindi ka sumunod. Saan yan? Kailan pa yung kirat? Ay, tira. Disgrasya amin. So nga ta di man na. Bye. Anda nga may May close ko. datoy. Ano may bend? Iya, anda pagpatinggan. Basta kasi natukol datoy. Mm-mm. Tapos gaputi kinasukir na garaw habang nasa pa na yung pekkat chikas na. So nagkuha man na yun, nag-dislocate. Na-twist. Uwen. Binaliwan da. Nilando kan da. Binaliwan da man nilando nan. So kajima na. Da. Restriction na. Wala da restriction na. Grabe yung restriction na. Anda pa yung ano makod. Halos ano makod Europa na eh. May kuha na. Di left arm na. Grabe, tukol na. Di mga kwak pa yung mga kita. Hindi. Eh, na motor. Well, Motor. nagago nga kutse. Govertex on 19 nga di kalsada. Mm-mm. Dinong pari kutse nga opposite, coming from the opposite lane. Ingagara na. So nga, basta, ano nga, mabali naman ko may lisi. Mm-mm. Inipit na, so na itingan ti center ni. Di, nagkamot lang G kutse, simbagot mo lang. Or, So dapat nagbayad kasi Kasta naging basol mo eh. kaya nga. Grabe niya. Kitak talaga dito lang more than testing. Nakasta dito lang. Ito lang more than testing. Kani Aurora Exxon dan ko ri J Salcedo. Ang checkpoint ni Salcedo endurance. Mm-mm. Pag tawag da. Bosas gasa ni Banyong ti sumrek ti mapan Salcedo. Jalong di highway jay. Sakbay crossing. Ay panandang mo laki panda di Kandon Hospital dyan. Pangko kinita dyan. DJ talaga ompo na. Hindi lang Imperialis. injury na. Hindi lang Datoy na nadung left datoy pimotok simbabog datoy na gabuta datoy ni tama yung tilugan so nga datoy na muar di lasag tinyas tin yung okay di sa kanan datoy lang talaga ti napakaruan di left arm na kasi talaga nagkasta datoy ko ba di siko Bali, lumara kasta. Grabe. So, hindi nakita ko siya eh. Yung piyalis ko ni Sona, yung piyalis ko di bigan kasi awan niya kandun. Kurok, matay Sona, ko nakson. Yung kwak nga may yalis kandun.
Di Metro Bigan. Mm. Tapos pandemic that time, grabe, nagrigat din eh. Nangyari kini Banyong. Hindi nangyari di eh. Na-quarantine na da, di kawid banggit, na-quarantine man da banggit. Hindi nangyari kami, anak, actually, danida na-amputate eh. Kasi, ang na-operasyon na ti manukal daw. Ah, oh. Okay. Nga rumor dito lang tintiostino. Parang nasabi. Basol di ko ID eh. Pandemic time di eh. So, makadominggon sa nasurok. Di ba, babe? Sa linggo nun, na hindi na-opera si Banyong, na kailangan operahin sana, di ba? Wait, may boss. Ano, awa mo tin. Ano eh? Nasurok makadominggo, di. Ang 2 weeks siguro. Takder ka boss, i-try mo nga. Dapat bukain ka sa user. Sige. Oh. Takder ka boss, i-check mo lang dito. Salamat na eh. Medyo better. Salamatan eh. O, rata. No left leg. Very stable. Oh. Very stable. Kumbaga na-relax nga hang ako. Dito banger. Medyo hanga makarelax. Sila ko ma-out. Oh, sila mo out of balance ka. Parang position mo boss. So, siyempre, di pa nagka-kuha Oh, tigat. Oh, problema tin eh. At ease. Daming history na dito ay right and Naka-relax na eh. No, datoy ko. Oh. Slag tong di banger. So, kung compensate. mawalan ti balance. Wait. Tani. Napektaran pati yung pinagmotor ko. Mas dominant na ti left turn kesa right turn. Man, taga-board yan nangyari ito eh. So nga, no pamamayak, tanong agasak, more on right turn. So ano, Dito, nakatakboy ka Sila ko, no? both sides. no both sides. Okay. Still favoring left. Left. Try mo ti right. Sila, dangar pa lang di ko okay. Di sila po biyak di nga. Di na-injury metic pulosan ko may kanti load. No, kakti load nati right leg. Nasakit. Nasakit. Natang medyo okay naman eh. Jim. Mas okay. Mas okay. Nasa stable. Adya man squats mo but Ito natin mo pamayak mo kasi Jay. kung bumayag ka ti squats, Nakamas nga. mas nga niya kasta. Madlaw ko nga da karon di pressure ito eh. No. Wala na. Nandito na sa kabila. Ayun, wala na. Okay na. Ang asal, kailan ba? Kapo, di kalman. Di nagsipak ng motor ko. Ano makapagbayag nga gisquat kasi so palak tibang kito. No kasi tapos, ano makapagbayag nga kastoy yung mas ngaad nga simpa. Tumadal ka. No, tumadar ako. Nasakit. Nasakit na to eh. 20 above the kneecap. Check mo ba? Okay mo tin. Okay na. Okay na. Tapos namuli ak dagdan. Bigla nga agko. Pero okay naman na. Check mo. Okay na. Okay na. Okay na. Kung pamaya ngamin, tano, paano yun nandi pigsa di knees ko, ay di legs ko. Nakasandal ka. Yeah. 10 seconds.
Basta. Tapos hanggang marina mo nasakit ka. Well, patuloy 10 seconds tapos ganati isla mag-burn iton. Dito bang? So far, okay kasi nalabing arami din eh. Okay na. Pindot ko doon tayo, nasakit. Ayan nga eh. Atoy. Ayawanin. Okay na. Okay na mga boss. O yung mga gustong magpa-Kyra dyan mga boss. Comment na. Or PM na. Sa page namin. PM. Spine Care, Chiropractic Adjustment, Ayun. and Wellness Center. Yun. Ilalagay ko sa description yung page niya mga boss. Thank you.